अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो कि मसनूई तौर पर दुनिया के जोग्राफिया को ही बदलने जा रहा है। सऊदी अरेबिया ख़ुद का एक मसनूई दरिया बनाने जा रहा है जो कि फ़्रेश वाटर यानी कि पीने के पानी पर मुश्तमिल होगा। अरब जैसे खुश्क और बेआबान इलाकों के अंदर फ़्रेश वाटर और पीने के पानी की किस कदर कमी है और इसकी किस कदर अहमियत है, ये आप सब लोग ही जानते हैं। सवाल ये है कि सऊदीया के अंदर न्यूयॉर्क सिटी की तरह इतने बड़े प्रोजेक्ट को जल्दबाजी के अंदर अनाउंस तो कर देगा, लेकिन बाद में इसे मुमकिन कर सकेगा कि इसे मुकम्मल कर सके। ऐसा ना हो कि ना तो पैसा बचे और ना ही कोई टेक्नोलॉजी के इसे बीच रास्ते में ऐसे ही रोकना पड़े। सऊदी अरेबिया को अचानक इतने बड़े फैसले की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। हमारी इस दुनिया का 70% हिस्सा या फिर 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जिसका टोटल 97.5% हिस्सा सॉल्टी वाटर या नॉन ड्रिंकेबल है, जिसे पिया नहीं जा सकता, जो ओशन यानी समंदरों के अंदर पाया जाता है, जबकि सिर्फ 2.5% पानी ही पीने के काबिल है। इस 2.5% का भी 68.7% का हिस्सा ग्लेशियर और बर्फ़ की सूरत में आइसलैंड और ग्रीनलैंड के अंदर मौजूद है, जिसे फ़िलहाल इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं, जबकि इसका फ्रेश वाटर 30% ज़मीन के अंदर मौजूद है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1.2% पानी नदी नालों की सूरत में। कुल मिलाकर टोटल पानी का हिस्सा 0.007% पानी पीने के काबिल है। लेकिन क्या होगा अगर इस समंदर के पानी को ही टेक्नोलॉजी की मदद से साफ़ करके पीने के काबिल बना लिया जाए। आप जानते हैं कि दुनिया की कदीम तहजीबें सिर्फ साफ़ पानी की वजह से दरिया के किनारों पर आबाद हुआ करती थीं, लेकिन जैसे जैसे आलूदगी बढ़ती गई, फैक्ट्रियों का गंदा मवाद इन साफ़ पानियों को भी गंदा करता गया, जिसकी वजह से अब दुनिया साफ़ पानी की अहमियत को समझ रही है। इसे मसनूई तरीके से फ़िल्टर करके साफ़ कर रही है ताकि इसे पीने के काबिल बनाया जा सके। इस थेरेपल डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसके अंदर इस सॉल्टेड वाटर को इतना गर्म किया जाता है कि ये नमक से अलग होकर वेपरिन कर जमा हो जाए। इन्हीं वेपर को जमा करके पीने का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के मुल्क सऊदी अरेबिया, यूएई समेत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है। इस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी 3 रुकावटें हैं। पहला है बहुत ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन। अरब मुल्क तो इस एनर्जी को तेल और सोलर से हासिल करते हैं, लेकिन इन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा है इस प्रोसेस से बचने वाला वाटर, अगर इसे अच्छी तरह ठिकाने ना लगाया जाए तो ये पोल्यूशन कर सकता है। और तीसरा है इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट, जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $1 से लेकर $2.5 पर क्यूबिक मीटर तक, मगर सऊदी अरब $0.5 के अंदर कर पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए एनर्जी तेल और सोलर से हासिल करती है और इन पर कोई टैक्स भी नहीं होता। सऊदी अरेबिया का 69% वाटर सी वाटर सिर्फ एक कंपनी साफ़ करती है, जिसका नाम सेलियन वाटर कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पानी पीने के काबिल होता है और पानी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेट्रोल से महंगा है। लिहाजा अब की बार सऊदी अरेबिया ने आर्टिफिशियल पानी के दरिया का एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिसकी लंबाई होगी 12,000 किलोमीटर। ये इस कदर ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि दुनिया के सबसे बड़े दरिया नील से भी लंबाई में 2 गुना बड़ा होगा। दरिया नील की लंबाई है 6,000 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट का नाम किंग सुलेमान वाटर प्रोजेक्ट रखा गया है, जिस पर $500 मिलियन का खर्चा होगा। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ती रही तो ये $800 मिलियन तक भी जा सकता है। यह दरिया बाकी कुदरती दरियाओं जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इसे अंडर ग्राउंड कई बड़े बड़े पाइपों से मिलकर बनाया जाएगा, जिसका एक पाइप 11 मीटर चौड़ा, 4 मीटर डीप और इसका डायटा मीटर होगा 2.24 मीटर, जो सऊदी अरेबिया के हर एक एग्रीकल्चर लैंड में से गुजर कर
فریش واٹر کو پہنچائیں گے۔ آخر ان تمام پائپس کی لمبائی کو جمع کریں تو یہ ٹوٹل 1,26,000 کلومیٹر بنتی ہے، جو کہ ہر روز 9.4 ملین کیوبک پانی پہنچائے گی۔ یہ اتنا پانی ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو 2 گیلن پانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ سمندر کا یہ پانی حاصل کیا جائے گا سعودی عربیہ کے ساتھ موجود ریڈ سی سے، جسے ڈی سیلیشن کے پروسیس سے گزار کر فریش واٹر میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کے بعد اسے آپریٹ کرنے کے لیے سعودی عربیہ کو ہر دن 4 سے 5 ملین ڈالر خرچ کرنا ہوگا۔ سعودی عربیہ میں کوئی نہری نظام یا اسے پانی پہنچانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو یہ پروجیکٹ اس اتنے بڑے مسئلے کو بھی ختم کر دے گا۔ وہ ملک جس کا 90% حصہ ویران اور خشک صحرا پر مشتمل ہے، جہاں پر انتہائی خشک ٹمپریچر اور ٹھنڈی اور گرم ہوا کا ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے بارشیں انتہائی کم ہوتی ہیں، اور رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے گلوبل وارمنگ نے، جس کی وجہ سے صحراؤں میں ٹمپریچر اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی قدرتی دریا یا ندی موجود بھی ہو تو فوراً سے خشک ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس پانی کو انڈر گراؤنڈ پائپ کی صورت میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں زمین کے اندر موجود 80% پانی جو کہ فریش واٹر ہے، اب تک ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ زمین کے نیچے سے کم ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ کی ایگریکلچر بھی ٹائم ٹو ٹائم کم ہوتی جا رہی ہے، اور اسے زیادہ تر فریش سبزیاں، پھل، گندم اور چاول جیسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں دوسرے ملکوں سے منگوانا پڑتا ہے، جو کہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اگر اس پروجیکٹ کے بعد سعودی عربیہ اپنی ایگریکلچر کو بڑھاتا ہے تو وہ خرچہ جو 20 بلین کے قریب بنتا ہے ان پر امپورٹ کرنے پر، تو یہ سعودی عربیہ خود یہ چیزیں کاشت کرے گا بلکہ دوسرے ملکوں کو بیچ کر منافع بھی کمائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ صحرائی علاقوں کو بھی انسانوں کے رہنے کے قابل بنا سکے گا، جو کہ اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا۔ نیوم سٹی کو فیوچر میں ابھی دریا میں سے فریش واٹر پہنچایا جائے گا، جو کہ اسے 2030 ویژن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق سعودیہ آئل پر اپنی انڈیپینڈنسی کو ختم کر کے ٹوٹل ٹورزم پر کنورٹ کر دے گا، یعنی یہ پروجیکٹ سعودیہ کے لیے آنے والے وقت کے لیے انتہائی اہم ضرورت ہے۔ لیکن جتنا یہ پروجیکٹ سننے میں آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو آج ہم جس سعودی عربیہ کو صحرا کے طور پر جانتے ہیں، یہاں پر ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہوگا، اور 1400 سال پہلے بیان کی گئی قیامت کی ایک انتہائی اہم نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جس کے مطابق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے صحرا سبزے کے اندر نہ بدل جائیں۔ اللہ اکبر! لیکن تب تک ہمیں اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔